Pozdrav ekipa, evo nas ponovno, ovoga puta se javljamo sa riječice Dretulje. Riječica Dretulje je jedna od najčišćih rijeka u Europi, a prolazi kroz Plaški, što nam hoće reći da se danas javljamo iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Plaškog i danas radimo o njima reportažu. Nešto više o Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Plaški pogledajte u nastavku. I pozdrav ekipa, evo kao što smo najavili u uvodnom dijelu, nalazimo se u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Plaški i sa nama je predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Predstavite se. Dobar dan vama i vašim gledateljima, evo Damjanović Pero, predsjednik vatrogasnog društva, a i načelnik sam općine Plaški, eto. Evo, to je recimo pohvalno da načelnik, čak ste i u operativi. Jesam, eto. U vatrogasu sam od 18. godine i onda sam položio negdje u 19. i 20. Imam čin, odnosno vatrogasac prve klase i tako. Onda sam zavolio, eto već 20 godina sam skoro u vatrogastvu. Da se načelnik da je u vatrogastvu, to se ovdje vidi. Zašto? Zato što se nalazimo u vašim novim prostorijama. Kad je u biti DVD osnovan, a kada ste ove nove prostorije? Mi imamo ove godine 130. godišnjicu, znači 1895. godinu je osnovan DVD, i onda je bilo normalno kako je bilo ratno stanje. 1952. je normalno oformen i poslije Oluje odmah 2001. je ponovno, odnosno 98. je ponovno oformen DVD. Ovo su nove prostorije, možete nam nešto reći samo kad ste ovo sagradili? Projekat je rađen 2015. godine, kandidirali smo se prema 741 mjeri, dobili smo 7,5 milijuna kuna, znači opremanje i gradnja, to je bila stara zgrada. Evo, mogu i bivšeg predsjednika isto pohvaliti, on je imovinsko-pravne odnose sve rešio, da smo 1/1 bili vlasnici stare zgrade. Na području te stare zgrade smo projektnu dokumentaciju ishodovali, kandidirali na mjeru 741 i uporabnu dozvolu smo dobili 2021. u 10. mjesecu. Kada ste uselili? Pa odmah poslije uporabne dozvole negdje u 12. mjesecu. Evo. Tako i imamo i dvoje zaposleni, tako da evo baš smo sretni, 20 operativaca, evo baš smo sretni što je ovo je najljepša zgrada na području općine Plaški. Koliko imate ukupno članova? 43 člana i 20 operativaca, odnosno moramo imati po zakonu 20 operativaca položeni sa liječničkim. vi ste u biti u ovoj zgradi je i općina i DVD. Tako je. A ovaj dio DVD-a samo ćemo mi pogledati tu, a onda ćemo mi kasnije sa zapovjednikom operativu. Eto, može. Ajde samo malo. Može, evo ga. I evo ovdje, kao što i svaka prava vatrogasna postrojba mora imati,
Tu je spusnica. Tako je. Odlično. Dobro. Spusnica spušta se pravo dole u garažu. Odlično. Hoćeš ti prezentirati? Neću. Nema oblaživača, to je nikako. Znači, idemo sad vamo prema hodnikom s desne strane, tu još imate sad temni neki čvor, ili? Tu imamo tuševe. Evo, vatrogasci nakon intervencije moraju imati prostor za dekontaminaciju, da čisti se, vrate lijepo svojim kućama i onda dođu ovako lijepo čisti uredno vaonu i dekontaminiraju se. A onda idu ovdje kasnije zajedno svi sjest i raspraviti što je bilo na intervenciji. Je. I to je vaš prostor za druženje. Ovo je naše okupljanje, ovo nam je, što se kaže, naša mi svetačka i petačka, ono što se kaže, prostorija, tu se okupljamo, tu nekada i zafeštamo, tu se nekada i svadimo, ali nekad, ljudski, tako je, a nekada se i pomirimo, evo, uvijek se i pomirimo. Eto. Vi imate u sklopu ovog objekta, osim garaža, i salu isto. I salu dolje. To isto vatrogasci koriste. To isto vatrogasci koriste. Idemo vidjeti onda samo može, može. I ovdje znači u prizemlju objekta. Tako je. Evo ulazimo u salu. Tako je, ovo je naša sala. Tu nam je za vatrogasce, a i za građane i za cijele udruge, znači od krstitki, ne daj Bože, i karmina i sve, znači isto nam je prostorija koju koristimo i odnosno svi građani vjerske zajednice, svi koristimo znači za fešte, za nekada i za izložbe, nekada i za smrtne slučaje. Pa u općini ova zgrada centar zbivanja svih. Centar zbivanja zgrada i naše kino, eto, to su dva Da, to sam čuo, to je interesantno da vi imate 3D kino. Tako je, tako. Mi smo prva općina u Karlovačkoj županiji koja je imala 3D kino. To 3D kino se nalazi u zgradi Zavnoha. Kod nas je bilo drugo zasjedanje Zavnoha, tako da evo, što se tiče kina, smo bili prvi u Karlovačkoj županiji. Nekada smo i, nismo uvijek nazadni, ali bili smo nekada i prvi, a i jesmo. Ja kao Ličanin, a i vi kao Ličani, čuo sam da je otac od Nikole Tesle bio učitelj. Ovdje. Tako je. Ovdje u našoj sabornoj crkvi bio kao vjeroučitelj. Kao vjeroučitelj, tako da, eto. Načelniče, kako su planovi za budućnost? Planovi smo da moramo još operativaca, odnosno članova učlaniti, a što mlađih, jer prosjek je 40-50 godina, ili već 2-3 će operativca, da li će proći liječnički, to je isto pitanje. Što više ćemo se povezati sa osnovnom školom, da što više povučemo članova. I drugo, da nabavimo još jedno navalno vozilo, tako da možemo kompletno imati dobru sliku što se tiče vatrogasaca. To sam vas namjerno naglasio pod načelniče, a sad predsjedniče. predsjedniče, šta mislite, ovo će načelnik ispuniti obećanje? Pa mora, gledajte, mi moramo po zakonski 7% od proračuna moramo financirati, znate, ipak dođe inspektor, nikada moramo ispoštovati, jer se bojimo zbog kazne sebe. Ipak kad nas udari po džepu, onda znamo da... Ali bolje imati spremni pit operativno nego ne imati. Ali vatrogasci su broj 1 kod nas što se tiče u općini i oni su ono što se kaže katica za sve. Eto. Lijepo je to čut, da ovako jedno malo mjesto da drži do svojih vatrogasaca, kao što se vidi ovo od otraga na novom zdanju i to je pohvalno. Želim vam puno uspjeha u daljem radu, a mi idemo sad do zapovjednika, da nas zapovjednik malo upozna sa operativom, da vidimo šta imate. Može. I da vidimo kakve su njegove želje. Prvo želje, onda planovi. Hvala vam. Eto. I evo, nalazimo se u operativi DVD-a Plaški. Iza nas je vozni park, garaže, a sa nama s desne strane zapovjednik DVD-a Davorin Bukva, a ovdje sa moje lijeve strane je sadašnji tajnik, a bivši zapovjednik, je li tako? Da, Dragan Kosanović. Dragan? Kosanović. Dragane, prepustili ste ovim mlađima zapovjedništvo? Jeste. Jeste pustili u dobre ruke? Pa nadam se u dobre ruke i vidio sam da je kolega
ažuran i hoće da napreduje i to mi je... Ali još nema ništa bez stare, ajmo reći, stare kuke. Čujte, ja ovo koliko sam mogao, ja sam 43 godine dobrovoljni vatrogasac i red je da mladi napreduju. Koliko god mogu ja ću pomoći sa savjetima, sa fizički. Vi ste još uvijek u operativi, vi ste vozač u DVD-u? Jeste, vozač u DVD-u i u operativi sam još uvijek. I tajnik? I tajnik. Pa kuš više. Ništa, želim vam još dug, dobar, zdrav život i da u DVD odradite još koliko planirate još prilike? Dok me zdravlje posluži. Tako treba. A mi idemo sad sa zapovjednikom, hvala vam, Lagane, a mi idemo sad sa zapovjednikom zapovjedniča. Evo, prepustili su vam sve konce u ruke, predsjednika smo nešto čuli o društvu, o povijesti, a da vidimo sad operativi. Rekao je predsjednik 20 operativaca. Da, pozdrav svima vama i gledateljima vašeg kanala, prije svega. DVD Plaški broji 43 člana, od toga 20 operativaca aktivnih koji svi imaju liječničke preglede i opremu za gašenje požara. Od toga su 2 konstantno zaposlena u DVD-u od 7 sati ujutro do 3 popodne. Onda, poslije toga, pošto mi nemamo operativni centar, nakon toga, sve dodatne intervencije i sve što radimo, dolazimo mi, dobrovoljci, i normalno izlazimo u roku nekih 15 minuta na intervenciju do 20 i tako. Vi pokrivate, znači, općinu Plaški. Općinu Plaški, da. Nekih, rekao je načelnik, kako se sjeća, 140-170 km kvadratnih. 170 kvadratnih kilometara, da. I, znači, koliko tu naselja ima nekih još pored naselja, ali to je sve u općini. Vidi, to je sve u općini, da, ima negdje oko 20-ak do 24 naselja. Tako. Imate još naselja. Tuda ide i željeznička pruga. Vidjeli smo sad kad smo snimali u željezničkoj pruzi, tamo se cisterne nalaze isto stacionirane. Znači nije baš sad da kod vas nema neke opasnosti. Pa ima, ali imamo javnu vatrogasnu postrojbu Ogulin. Oni su vam od koliko odavde udaljeni? Oni su udaljeni 29 km od Plaškog. I oni su vama i vaš, znači, centar za koji vas obavještava? Tako je, da, naš glavni centar, da. Sa zapovjednikom Mladenom Žilićem i ostalim dečkim operativcima. Oni su izuzetno ažurni, izuzetno su brzi, spremni, posjeduju savršenu opremu. Mi smo snimali. Rade sa nama edukacije i tako. Evo, mi smo snimali javnu vatrogasnu postrojbu Ogulin, pa tko nije, dragi gledatelji, pretražite malo na našem YouTube kanalu taj video, pa pogledajte video o javnoj vatrogasnoj postrojbi Ogulin. A vaši najbliži ovdje DVD, tu su DVD Josipdol i Slunj, Saborsko. Da, to su najbliži, da. Onda su Oštarije, Ogulin i tako. Da, Oštarije su onda između Josipdola i... Da, Tounj je na desnu stranu. Prekrasan novi dom. Hvala lijepo, je, novi, da. Novi dom, nove garaže i vozila baš nisu nova, ali imate ovo šta imate. Ovdje vam je, možemo onda da vidimo malo šta imate. Može, naravno. Vozila. Ovo je zapovjedno vozilo koje nam služi za prevoz vatrogasaca i manje opreme za vatrogasne intervencije. To vozilo smo dobili na posudbu od područne vatrogasne zajednice. I to vozilo ćemo dodijeliti drugom društvu kada se realizira, znači, sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom preko europskih fondova smo u programu, znači sve je to već riješeno, da dobijemo vozilo Ford Ranger sa modulom i sa svom vatrogasnom opremom. To je iz ovog novog programa što se sad planira? Upravo tako, da. I vozilo je odlično. Vozilo nam služi za svakakve vrste intervencija. Kažem, prevozimo u njemu manju vatrogasnu opremu, naprtnjače, mene što je odmah, puhalice. Prekidam vas, što me oduševilo, vidim da imate opake terena ovdje, ali ste vi dobro, ajmo reći, potkovali ovo vozilo. Jesmo, da, točno, to ste dobro primijetili. Tereni stvarno jesu zahtjevni, pogotovo u zimskom periodu. Tereni su jako zahtjevni ovdje u zimskom periodu i mi smo
dosta dugo razmišljali kako ćemo to doskočiti tom problemu i onda smo uzeli te malo bolje gume za njega i obukli ga, što se ono kaže, i sad još nas nije iznevjerio nigdje. S ovim teško da će vas iznevjeriti. Idemo sad do sljedećeg vozila. Ajmo reći, jedan old-timer. Dijelić povijesti, točno. Dio vatrogasne povijesti, malo je bilo postrojeva da nije posjedovalo ovo vozilo na području bivše Jugoslavije. I ovo bilo, ajmo reći, neko glavno manje vozilo za požare, a vama sad služi još uvijek? Nama služi odlično. To je manje vozilo, vatrogasno vozilo za šumske požare. Posjeduje visokotlačnu pumpu. Možemo mi nešto više o ovom vozilu u jednom posebnoj reportaži. Mislim da zaslužuje da ovako vozilo još uvijek je aktivno u postrojbi i da se brinete sve. Pa ćemo mi, dragi gledatelji, u jednoj od sljedećih epizoda ćete imati prilike se upoznati detaljno s ovim vozilom. Mislim da mi prije priloga da ste mi rekli da je 83. godište. Da, 83. godište je to vozilo. I kod nas je dosta dugo u upotrebi i služi nam, dobro nas služi. Zato ima priliku, da gledate, upoznat ćemo gledateljstvo sa ovim vozilom. Može i tako. S čim se još uvijek ide na intervencija, a tu je još jedan iz iste tvornice. Točno, tam. Da, posjedujemo i autocisternu, 88. godište. I jako je u dobrom stanju. Znači, to je 190-ka, mi to tako volimo zvati, tamova. Da. Znači 190 konja, 15 tona, koliko vode? Kapacitet spremnik je 6000 litara. I pumpa je srednjetlačna pumpa sa 2 automatska vitla sa srednjetlačnim cijevima od 75 metara i opremljena je sa automatskim međumješačem za pjenu. Znači ima automatski ubrizgavač, znači i pjenilo. I na njemu je oprema za strukturne požare, izolacijski aparati, točno, i ostala vatrogasna oprema. Nju koristimo, sad nam služi isključivo za prevoz vode, ali je koristimo i za strukturne požare poput gašenja dimnjaka. Nešto je predsjednik napomenuo da je u planu nabava navalnog vozila. Da, imamo u planu nabaviti navalno vozilo malo novije, ali prvenstveno nam je u planu da privučemo mlađi kadar u suradnji sa osnovnom školom i da privučemo mlađe vatrogasce. Zapravo paralelno sa nabavkom vozila i još dodatne opreme. Znači i dodatno opremanje u planu i pomlađivanje. Pomlađivanje, pošto mi imamo dosta stariji kadar vatrogasaca, operativaca i članova, se tako izrazim, i to nam malo stvara problem. Stvara nam problem pri izlasku na intervencije i ljudi ne mogu više i to. Kronično nam fali vozača, što na tome isto radimo. To je problem, ne samo kod nas. To nije samo kod nas, to je problem u manje više svim društvima. Ali evo, imamo dobar plan i dobar program smo napravili, sad smo u realizaciji toga istoga. Dobro, osim ove garaže koje, vidi se, novo je novo, ne možeš ti tu. Vi imate i spremište. Imamo spremište. U objektu dole. Oskudno je, ali dobro je. Idemo sad malo do spremišta. Može, idemo. Da vidimo. Spremište je tu. I tu je naša skladištarka. Pozdrav. Pozdrav, ja sam Klaudija. Klaudija Dijak. Ja moram sad. To je naša snajka iz Korenice. Pozdravljamo obitelj Dijak u Korenici, ako slučajno budu gledat. Operativka, prije svega. Tako je. U DVD-u Plaški. Koliko već ste godina u operativi? 10 godina sam u DVD-u Plaški, a 5 godina sam aktivna vatrogaskinja. I idete na intervencije na sve jedno. Da, to je točno. Sve što je rekao. Nema šta. I usput obavljate i dužnost kao spremištar u DVD-u. Tako je. Spremište, pa dobro, ima tu opreme. Pa ima, trenutno smo na neki 70% opreme po maksimumu. Što morate imati. Što moramo imati, da. Biće pomalo, ali evo, već kad smo tu, pozivamo sve vatrogasne postrojbe, kolege, ako imaju neku opremu koja bi mogla poslužiti DVD-u Plaškome, da im pomognete, jer stvarno su aktivni, ažurni.
Što vam najviše onako bi vam za sad trebalo? Slušajte, Nema šta nemam. Ništa, ako neko ima, nađite adresu DVD-a Plaškoga i pošaljite ili im se javite i donesite im nešto, donirajte im od opreme. Njima stvarno treba, iako su 130 godina staro društvo, ali eto, nažalost, svuda su financije problem, pa tako i tu. Bit će drago što god da se dobije. Baš tako, tako je. Kako bi rekli kod nas, darovanom konju se ne gleda u zube. Baš to. Čisto uredno skladište, vidi se, ženska ruka je tu. Klaudija, hvala vam puno na ovome kratkome druženju. Mi ćemo se kasnije još družiti, a sad idemo nazad do zapovjednika da još čujemo riječ dvije sa zapovjednikom. Hvala vama što ste nas posjetili. Evo, ništa. I bilo nam je drago. Hvala vama. Vidimo se. Vidimo se, pozdrav. I evo ovim prilikom ja bi se još jednom zahvalio domaćinu što ste nas dočekali, što ste nam sve ovo pokazali. Ja vam želim puno sreće u radu, želim vam što manje intervencija, a da bude sve ovako, da te dječice me kupite, da to malo krene sa tim pomlatkom i sve. Hvala još jednom. Dragi gledatelji, evo vas molim da nabacite za ovaj DVD jedan like, dole ispod videa, komentirajte, pretplatite se na naš kanal, besplatno je i vidimo se u jednim od sljedećih videa. Ovim vas pozdravljamo iz Plaškoga, vidimo se. Pozdrav! Pozdrav!